राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। पूजन हो रहा है, घर बन रहा है बड़े भाई का, भैया का, तो उसी का भूमि पूजन किया जा रहा है आज। रोड से जस्ट अपना पुराना घर, और इधर में आ गया। उधर एक बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो मेरा है, वो वाला मेरा है, जो बना है वहाँ पे वो मेरा है। और इधर भैया का नया बन रहा है। उसी का भूमि पूजन आज। ना और ঠালা নিকলে রইছে ওইদিকে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে ফিরে দিতে হচ্ছে এটা একটু যদি নিচে বানতে তাহলে হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ দাও দাও কোনো ব্যাপার নেই এরকম করে বানলেই ভালো। হ্যাঁ চলো বড় কত বেশি বড় লাগবে এটা আবার মাটি দাও সব বুঝলি মাটি শুদ্ধ আর মাটি শুদ্ধ। এবার ওর কি কি আছে তামার ঘটি, প্রসাদ, সব জিনিস সব দাও সে কাঁচা টাকা সব ওগুলো অনেক সময় অনেক পুজোয় লাগবে না ওরাই দাও